बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इंतहाई अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले थोड़ा आपको ये बताते चले कि नाजरीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसी अपडेट शेयर की जाएँ जिनके ऊपर जो है वो आप आमतौर के ऊपर यूजुअली कंट्री के अंदर आप इस तरह की चीज़ें या तो मेन स्ट्रीम मीडिया को अलाउ नहीं होती हैं या उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन या मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये हमारी छोटी सी एफर्ट अच्छी लगे या इन व्लॉग्स की शक्ल में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, अब आते हैं इंटरनेशनल अहम तरीन पहली अपडेट के ऊपर। अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट है क्योंकि ये इस चीज़ को भी जो है वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, ना ही आपने सोचा भी होगा और ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सोच सकते हैं इस तरह की चीज़ आपके साथ शेयर करने की। खबर है जनाब, बांग्लादेश आस्क्स पाकिस्तान टू अपोलोजाइज फॉर 1971 atrocities। अब थोड़ा आगे देखिएगा इसकी डिटेल। बांग्लादेश हैज asked Pakistan to apologize for atrocities committed by its forces in 1971। आगे देखिएगा। अब्दुल मोमेन एंड पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर हिना रबानी खर इन श्रीलंका वेयर द मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट टू अटेंड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑफ आइसलैंड नेशन। अब हुआ नाजरीन ये था जो असल जो गेम थी, फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971। इससे पहले एक मरतबा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लैंड किया था, किसी और कंट्री के अंदर जा रहे थे। बहरहाल वो एक किसी से ऑफिशियल से इस तरह बांग्लादेश के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो है हिना रबानी खर साहिबा जो है ये गई हैं बांग्लादेश के अंदर। उधर एक उनकी मीटिंग थी, किसी कोई सेलिब्रेशन सेरेमनी थी। तो उसके अंदर जो एक इंतहाई अहम चीज़ है वो ये होती है कि उधर से उनको कहा जाता है, एक कंट्री लेवल के ऊपर उनको कहा जाता है, ये चीज़ आपने थोड़ा माइंड में रखनी है कि आप अपोलोजाइज करें, आप माफ़ी मांगें। जो 1971 के जो एक फिनमना हुआ था, ये जो जिसके अंदर पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो उस चीज़ के ऊपर कि आपकी गलती है और आप इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगें। तो ये एक अहम तरीन चीज़ थी। लेकिन फिर जब वो रिटर्न आई हैं, ये उसके बाद किसी ने भी जो है वो इस चीज़ को वो नहीं किया है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर एक भरपूर तरीके से रियासत पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और सही मजबूत किस्म का रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसी तरह से जो है बांग्लादेश को आप देख लें, ये बिल्कुल वो उसकी इकानमी देख लें या उसको देख लें, बिल्कुल छोटा सा एक ज़रा है। वो तो एक हमारे किसी एक सूबे के बराबर भी उसका वो इतनी नहीं है, लेकिन आज वो इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि इतनी बड़ी बड़ी जो है एक धमकाना अल्फाज के अंदर जो है वो माफ़ी मंगवा रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर इतने बड़े स्टेट की जो एक मिनिस्टर हैं उसके सामने उसको कह रहा है कि आप माफ़ी मांगें। और ऐसे वाक़े के ऊपर कि जो उनको भी रियलिटी पता है और हमें भी पता है कि किस तरह से वो सारा सिस्टम हुआ था। लिहाजा ये एक अहम तरीन चीज़ थी जिसको तरजीह देनी चाहिए थी और इसके ऊपर खूब और ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल होना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह का नहीं हो सका। नाज़रीन, एक अगली अहम तरीन चीज़ है, खबर है जनाब, इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम wherever is beneficial energy minister। आगे देखिएगा। न्यू दिल्ली हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द वेस्ट ओवर इट्स रिलक्टेंस टू बैक एंटी रशियन सैंक्शंस। अब असल जो इशू है वो पहले थोड़ा आपको बता देते हैं इस सब के पीछे। असल हुआ जनाब यूँ था कि जब से वार स्टार्ट हुई है, हमने पिछले व्लॉग्स के अंदर भी डिटेल्स के साथ आपको ये चीज़ विद प्रूफ दिखाई थी कि किस तरह से जब दो बिग बॉसेस अमेरिका और रशिया के दरमियान जो है वार, तो क्योंकि दो कंट्रीज के दरमियान है, यूक्रेन तो वैसे एक मोरा है या इसी तरह एक नाम की कोई चीज़ है, तो ये तो एक रीज़न है छोटी सी। तो जब से ये वार स्टार्ट हुई तब से लेकर इंडिया ने एक अपना बिग गेम की दोनों बिग बॉसेस के साथ। अभी समझ इन्हें जो है वो लेट आ रही है। अब हुआ यूँ था कि जब से ये वार स्टार्ट हुई तो अमेरिकन और यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने एक प्राइस कैप सेट कर लिया। एक आप ये समझे कि उन्होंने एक किस्म का इनकार कर दिया रशियन तेल से, रशियन ऑयल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेने से। तो अब मसला ये था कि और अभी भी ये जो एक रियलिटी है इस चीज़ को आपने तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तस्लीम कर रही है कि सबसे बड़ा जो ऑयल सप्लायर है वर्ल्ड का वो एक ही कंट्री है, वो रशिया है नंबर 1 के ऊपर। उसके बाद ये जो अमारात हैं या इसके अंदर और बाकी आ जाते हैं, ईरान वगैरह या सऊदी अरब ये वो। बट फिर हुआ यूँ था कि उन्होंने तो अमेरिकन और ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी एक प्राइस कैप सेट कर ली थी कि $60 फी बैरल के ऊपर अगर आप हमें देते हैं तो दें, अदरवाइज हम आपसे नहीं बाय करते हैं। फिर इंडिया ने जो है एक नई गेम स्टार्ट कर दी, उन्होंने तो वो पीछे हट गए इस वजह से। फिर इंडिया ने जो है वो रशिया से जो है वो लेना शुरू कर दिया था और इंतहाई जो इसकी अहम पीक के ऊपर जब इसने लेना शुरू किया था, क्योंकि ये लेना तो इनका जो मुआहदा था ये तो 2018 के अंदर की हुआ था इंडिया और रशिया के दरमियान ऑयल डील। लेकिन 2021 के अक्टूबर से जब से ये
وار سٹارٹ ہوئی تب سے جو ہے انڈیا ڈائریکٹ جو ہے فلی ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا 95%. 5% اور کنٹریز سے بھی وہ لے رہا تھا. 95% جو ہے اس نے رشیا سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا آئل. پھر جب ادھر سے وہ اس کی یہ تھی کہ $60 فی بیرل کے اوپر لیتا تھا. پھر اس نے ایک درمیان کے مڈ مین کا رول ادا کیا ہے, ادھر سے $60 فی بیرل کے اوپر لینا, اور آگے جو ہے یورپین اور امریکن کنٹریز کو جو ہے وہ $101-102 فی بیرل کے اوپر ابھی تک بھی کر رہا ہے. تو اس نے ایک وہ کرنا شروع کر دیا. پھر ایک یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کل ایک اسی طرح سے وہ بلومبرگ کے اندر ایک انکشاف ہوا ہے. تو پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر دونوں بگ باسز کو چیز پتہ چلی ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو آپس میں لڑ رہے تھے دونوں, اور درمیان میں اس نے مڈ مین کا ایک رول پلے کر کے ان سے جو ہے وہ اپنے کنٹری کو جو ہے وہ 57 نمبر سے لسٹ سے نکال کر آج وہ چوتھے نمبر کے اوپر انڈیا چائنا کے بعد, کیونکہ چائنا جو ہے وہ تیسری نمبر پہ ہے, تو یہ چوتھے نمبر کے اوپر اس کی اکانومی اس ٹائم گرو کر رہی ہے. بہرحال اب تھوڑا اس ٹاپک کی جانب آتے ہیں. تو ادھر جناب یہ ہوا ہے کہ جب انہیں ایک انکشاف ہوا ہے, کل بھی ہم نے آپ کو اس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا بلومبرگ کے اندر, تو پھر اب جو ہے وہ امریکن میڈیا جو ہے اس نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا, اور خاص طور کے اوپر وہ اس طرح کے عجیب کویشچن کر رہے ہیں. تو آج جو ہے وہ ایک انرجی منسٹر ہے جو انڈیا کا, اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے انٹرویو کیا, اور اس کے اندر اس سے پوچھا کہ آپ کیوں اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن کا امریکہ نے ایک لگانا شروع کر دی تھی سب کنٹریز کے اوپر کہ آپ اس سے آئل بائی نہ کریں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اپنی سوچ ہے کہ آپ اگر آئل بائی کرتے ہیں تو یہ جو جتنا بھی اس کا منافع ہو رہا ہے, یہ جو چیز ہے وہ پیوٹن وار کے خلاف جو ہے وہ یوکرین کے خلاف وار کے اندر استعمال کر رہا ہے. تو پھر اب یہ جو کویشچن ہے, اب تو اس نے کیا رپلائی کیا ہے جب اس سے پوچھا گیا, ایک انڈین انرجی منسٹر ہے جو ان کا, تو اس سے پوچھا گیا ہے امریکہ میڈیا کی طرف سے ایک ٹیم تھی کہ آپ اس طرح سے سینکشن کے باوجود کیوں کر رہے ہیں. تو پھر جو اس نے رپلائی دیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے, تھوڑا آپ دیکھیے گا. انڈیا ول کنٹینیو ٹو امپورٹ آئل فرام سپلائرز اٹ ڈیمز ریلائبل ڈسپائٹ ماؤنٹنگ پریشر فرام دا ویسٹ ٹو اسٹاپ بائنگ کموڈیٹی فرام رشیا اکارڈنگ ٹو دا کنٹریز انرجی منسٹر ہردیپ سنگھ پوری. آگے دیکھیے گا کیا کہتا ہے. ٹوڈے وی فیل کانفیڈنٹ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو یوز آور مارکیٹ ٹو سورس wherever we have to from wherever we get beneficial terms. Beneficial term in this situation is you have to be sure of your suppliers. پوری explained. اب وہ ایسی صورتحال کے اوپر آج کیوں آ گیا ہے کہ بالکل فل کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے دو بگ باسز کو, جن کو دنیا سلام کرتی ہے اور جن کو اپنا آقا مانتی ہے, وہ ایسے کنٹریز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اس طرح کے رپلائی دینے کے اوپر کیوں آیا ہے. اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے, وہ ہے آزاد خارجہ پالیسی. جب تک آپ کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ آپ پھر اسی طرح اور ساؤتھ ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی طرح پھر وہ آپ یہی جو ہے اسی چیز کے اندر پھنسے رہیں گے کہ ابھی ہم نے بگ باس 1 کو چوز کرنا ہے یا بگ باس 2 کو, امریکہ کو وہاں کرنی ہے یا رشیا کو, کس کو نہ کرنی ہے. یہ چیزیں پھر آپ اس چیز میں الجھے رہیں گے. ناظرین ایک اور اہم ترین اپڈیٹ ہے آپ کو شیئر کرتے ہیں یوکرین کی جانب سے. تھوڑا پہلے خبر دیکھتے ہیں پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. یوکرین پرز لائبریریز آف رشین لینگویج بکس آفیشیل. آگے دیکھیے گا. More than 10 million volumes have been pulled from the shelves, a senior RADA MPA he said. اب ہوا یوں ہے جناب کہ یہ وار تو جو ہے وہ کنٹریز کے درمیان ہے, یوکرین اینڈ رشیا, لیکن اس چیز کے اندر ابھی رشیا وہ یوکرین اس حالت کے اندر آ گیا ہے یا اس چیز کے اوپر ہے کو اس حد تک آ گیا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ جتنی بھی رشین جو بکس تھی ان کو جو ہے وہ اپنی لائبریریز, اپنے جتنے بھی ادارے تھے, اپنے سکولز, اپنے کالجز یا اپنی یونیورسٹیز یا جتنے بھی وہ نیشنل لیول کے اوپر یوکرین کے اندر ادارے تھے, اس میں 10 ملین سے زائد بکس جو ہیں وہ نکال دی, ان کے شیلف سے نکال کے پھینک دی. اور بعض مقامات کے اوپر وہ آ بھی رہا ہے کہ انہوں نے جلانا شروع کر دی ہے رشیا کا جتنا بھی سلیبس ہے. تو اس چیز کے اوپر اتنی اس خوفناک حد تک جو ہے آپ کے عزائم نہیں ہونے چاہیے کسی بھی کنٹری کے کہ آپ ایسی لیول کے اوپر پہنچ سکے کہ آپ ایک نالج کو جو ہے وہ چلیں جیسا بھی ہے وہ وقت کے الگ میٹرز ہیں یا الگ ایک چیز ہے, لیکن آپ اس لیول کے اوپر پہنچ گئے ہیں, یہ ایک جو ہے وہ پریشان کن بات ہے. ناظرین اگلی ایک اہم ترین خبر ہے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ ریسنٹلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پرویز مشرف صاحب کی جو پریزیڈنٹ بھی تھے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اس کی نماز جنازہ کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبر ہے. پہلے آپ کو تھوڑا شیئر کرتے ہیں, پھر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن بھی کریں گے. خبر ہے جناب, فارمر پاکستانی پریزیڈنٹ پرویز مشرف لیڈ ٹو ریسٹ ان کراچی. پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف ڈڈ ناٹ اٹینڈ فنرل. اب یہ تھوڑا یہ دیکھیے گا کہ یہ خبر کون دے رہا ہے.
अब ये इंटरनेशनल मीडिया अमेरिकन एक जरीदा है जिसकी हम आपको बाकायदा अथेंटिकेटेड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के किसी मीडिया ने इसको कवरेज भी नहीं दी। जो नहीं दी तो वो भी आप जानते हैं कि किन वजूहत की वजह से या इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन अब जो सवाल है कि ये कह रहा है कि जो उनकी नमाज जनाजा थी कराची के अंदर, उसके अंदर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दो ही मेन पोस्ट हैं पाकिस्तान की, इन दोनों में से किसी एक ने भी जो है वो उधर पार्टिसिपेशन नहीं की। तो ये एक सोचने का सवाल है, क्योंकि इंडिया और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इसको आप देख लें वाइन न्यूज़ को, ये लोग इसको कवरेज दे रहे हैं। क्योंकि होता ये रहा है कि अभी जैसे पीछे जब ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौर था, उसके अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, जो मोस्ट रिसेंट हुआ है। इससे पहले भी इसी तरह होता रहा है और होता आ रहा है कि जो भी इस तरह का जो है ख़ास तौर के ऊपर आर्मी के अंदर से कोई इस तरह का वो इंसिडेंट हो जाता है किसी के साथ, किसी भी ऑफिसर के साथ, चाहे जो भी रैंक हो, वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो उसके अंदर एक उसको बाकायदा जो है वो जाया जाता है। और इसी तरह उनके जो नमाज जनाजा था उसके अंदर कमर जावेद बाजवा साहब खुद भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह थी आखिर के ना आर्मी चीफ जो है उसके अंदर पहुंचे हैं और ना जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ, ना उन्होंने जो शिरकत की है। क्योंकि जो मसाइल हैं या जो कुछ बातें हैं वो इंसान की ज़िंदगी तक है। जब उसकी एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो है शिरकत करनी चाहिए थी। अगर करते तो आज ये सवाल ना होते आपके साथ, और वो भी जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो लोग इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।